আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাই ভালো আছো? আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরকে একটু গার্দান শোনাতো। আলফাজ তুমি আমাদেরকে শোনাতো মিজানের গার্দান। इसका पहले माजी मारूफ फाला फाला फालू फालत फालत फालना फालता फालतू में फालतू फालती फालतू में फालतू ना फालतू फालना। इस बात पहले माजी माजुल फुइला फुइला फुइलू फुइला फुइला तो फुइला फुइलता फुइलतू में फुइलतू फुइलती में फुइलतू ना। আচ্ছা জান্নাত, ইসবাত পেলে তারপরে তো নাফি থেকে দুটা গার্দান আমাদের শোনাতো। नाफी पहले माजी मारूफ माफाला माफाला माफालू माफालत माफालत माफालना माफालता माफालतू माफालतू माफालती माफालतू माफालतू ना माफालतू माफालना। नाफी पहले माजी माजुल मफिला मफिला मफिलू मफिलत मफिलता मफिलना मफिलता मफिलतू मफिलतू मफिलती मफिलतू मफिलतू ना मफिलतू मफिलना। আচ্ছা মুজারে থেকে তুমি আমাদেরকে ফিরোজ শোনাতো দেখি। इज्जत पहले मुजारे मारूफ यफाल यफालन यफालुना तफालु तफालन यफालना तफालु तफालन तफालुना तफालिना तफालन तफालना अफालुना फल। इज्जत पहले मुजारे माजुल यफालु यफालन यफालना तफालु तफालन यफालना तफालु तफालना तफालुना तफालिना तफालन तफालना अफालुना फल। মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ খায়ের। আমরা আচ্ছা তোমরা সবাই এরকম শোনাতে পারবে? ইনশাআল্লাহ সবাই শোনাতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত দর্শক, আপনারা এই বাচ্চাদের জন্য দোয়া করবেন, তারা যেন সকলেই ভালো শিখতে পারে এবং ইসলামের খেদমত করতে পারে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আলহাম সালাফে হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতিমখানাকে কবুল করুন। আল্লাহ আমরা সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।